Karong adlaw, atong pagaiskutan ang mga panghitabo humban nga miingon ang Ginoo kang Abraham nga kapareha sa kadaghan sa mga bituon sa langit ang iyang maanak. Ato kining mabasa sa Genesis 16 verse 1 to 16. Si Sarai, asawa ni Abraham, wala pagihapon makaanak. Busa miingon si Sarai kang Abraham, "Tan-awa, gipungan ako sa Ginoo sa pag-anak. Pangitaa ang akong alagad nga si Hagar. Aron basin pinaagi kaniya, makabaton ako og anak." Gituman kini ni Abraham og paglabay sa panahon, si Hagar nanganak og anak nga lalaki. Ug ginganlan siya ni Abraham og Ismael. Kini nga bersikulo nagapahinumdum kanatong tanan nga usahay kung dugay nato madawat ang saad sa Ginoo, dali ra kaayo ta nga mangita og atong kaugalingong pamaagi. Sama kang Sarai nga gusto dayon makakita og tubag pinaagi sa iyang kaugalingong plano. Apan ang Ginoo nagapakita nga bisan sa atong mga kalapasan ug kakulangon, siya matinumanon gihapon sa iyang mga saad. Ang Biblia nagatudlo kanato nga kinahanglan maghulat ta ug magpabilin nga mosalig sa plano sa Ginoo. Kay ang iyang panahon mao ang labing husto ug pinakamaayo para sa ato.